hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Udaramani Karava Shabari Allah Ramana Baramana Baramana Baramana. Udaramani Daramana Ramana Daramana Ramana Baramana. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पितराम 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 Holy, 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 holy. Urabandramani Karavashakala Ramani Andaramana Bara Bara. Udaramana Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Iravatramani Kuravashakala Ramani Daramana Ramana Daramana Ramana. Holy, 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 holy. Oh, Shana Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. Shabari Allah Ramana Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. धन्य धन्य आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य प्रभु जीशु का नाम रे दया करो दया करो दया करो दया करो अमन करो समस्त पाप दोष दुर्बलता जो मार्जना करो प्रभु जीशु बहुमूल्य रक्त मन धौत परिष्कृत पवित्रयुत शुचियुत करो प्रभु होली 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 तुम नाम धन्य आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य तुम्हें द्वार महान करो दरिद्र अचल कृपा में मंगल कोटारी श्रमता करी परमेश्वर उदारा शबारी खाला रवा निदारा बंदाला रवा प्रति प्रभात रे तुम दया नूतन रे प्रभु हालेलुया हालेलुया आउ जमारे तुमको भय करती पृथ्वी जेपरी आकाश मंडल जो सेपरी भाव रे तुम दया से प्रति महत होता है होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो आत्मा सत्य पितांकर उपासना करने अनुग्रह कर प्रभु निदार वर्षा खेला रवानी खारा बंदा रवा विभिन्न प्रकार शिक्षार व्यवहारित हस्तत चालित होई प्रेरित मानकर शिक्षा प्रभु स्थिर रही तुम्हें साहाय्य करूता रवानी खारा वर्षा खेला बंदा रवा से सत्यमात्मा द्वारा समस्त सत्य प्रवेश करने तुम्हें साहाय्य करूता रवानी पूरा वर्षा रवा जीशु नाम दया करो तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव सहित मंदिर मान मंडली सब संबद्ध तुम मंडली गुड़ाक होली 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 पूरा बाबा शबा रबा 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 एवं समस्त प्राणी उपरे तुम्हें तुम आत्मा दृष्टि कर प्रभु तेरे समस्ते तुम प्रति फेरवे और समस्ते प्रभु तुम विश्वास करेंगे तुमको ग्रहण करेंगे तुम्हें ही प्रभु त्राणकर्ता बोली स्वीकार करेंगे इदारावानी खारा वर्षा काला रवानी खारवा जीशु नाम रे दया करो कारण पितांग ठारू अनुग्रह प्रदर्शन लेकिन पुत्र निकटक आसीपारे एवं पुत्र जहाँ निकट पिता प्रकाश करने चाहती केवल से ही जानीपे इदारावानी खारा वर्षा बारी अल्लाह रवाना दारावान दारावा जीशु नाम रे दया करो आमान करो सावधान सब तुम निकट रे सुविधाई हो शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम रे प्रार्थना
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु का महिमा तेरा प्रभाव, बड़े घटू सीता प्रभु का महिमा तेरा प्रभाव, बड़े घटू सीता यीशु बुला रहा है तुमको अपने पास, यीशु बुला रहा है तुमको अपने पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
Hallelujah. Udarabani Karabasha Barabari Allah Ramana Daramanna Allah Ramana Daramanna Allah Ramana. Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu. Holy 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaramani Karava Shabari Allah Ramana Mana 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 Mana. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy Vashana Ramana Mana 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 Mana. Idaramani Kudavanda Allah Ramani Biri 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 Mana 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 Mana. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya. Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya. Shabara bara 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 bara. Idaramani Kurava Shakala Ravani Adaravana bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Tvanama dhanya tvanama dhanya tvanama dhanya tvanama dhanya tvanama dhanya tvanama. Hallelujah. Shabara bara 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 bara. Uravanda Allah Ramani bara 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 bara. Uravashabari Allah Ramana Karavanda Allah Ramana. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उत्तरवानी खारवशबरी अल्लाह रबन अदरबन अल्लाह रबन होली 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani Kharabashabari Allah Ramana Daravanda Allah Ramana Daravanda. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 होली 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 Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Sahasra dhanyabad.
জানি সবই প্রার্থনা করি। ধন্যবাদ 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 হালেলুয়া 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 রিতা বাবা এই বাবার ভাই ধন্যবাদ 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 মনে করতে করেছে বলতে ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমার জ্ঞানটা তোমার সম্মান মানে তোমার প্রশংসা গৌরব গৌরব এদের মহানাম ধন্যবাদ 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 তুমি এই কানের অর্থ বলেছে ধন্যবাদ 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 হালেলুয়া রিতা বাবা বাবা তুমি রজবন করো জগবান করো প্রভুতমান করতে করো তুমি যে অসাও সেই অসাও তুমি পরিবর্তন নাই হালেলুয়া রিতা বাবা আকাশ ও পৃথিবীর কইব তোমার বাবা 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 ও যিশু দয়া করো দয়া করো দয়া আমগু নামরা করো নিয়ম না করো বাবা ও বলে যে বড় করো সকালে নিয়ে মাস করো কাজ লোক দেই না তো করে আমি বুঝাতে দয়া হালেলুয়া রিতা বাবা বাবা তো রক্ষা করো দেওয়ানা মান করো তোমাকে পাতা প্রার্থনা যে মহানাম ধন্যবাদ 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 দেবী সহস্র আমি সাহায্য হালেলুয়া রিতা বাবা নে নারারি দাদা বাবা বাবা সবে দয়া করো এই আমরা পরিবন্ধা দাও এটি কথা বলে চলতাম তবে জল অভাব রে মহানাম ধন্যবাদ 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 সবে দয়া করো দয়া করো দেবী সোনা আমাদের প্রার্থনা করে তুমি অজ্ঞাত মত দুঃসংখ্যা তোমার আমার কাজে মধ্যে মহানাম ধন্যবাদ 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 হালেলুয়া রিতা বাবা তুমি গত সব অবসর ধন্যবাদ দিচ্ছো দুঃখরে সুখরে সেটাই মহানাম ধন্যবাদ 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 বিরতবাদ হালেলুয়া রিতা বাবা ও যিশু দয়া করো জগতের কোনো নাম নাই সেই যিশু নাম করে প্রার্থনা করো তুমি রোগ সুস্থ করো সমস্যার সমাধান করো আজকে কার্য করো এটাই মহানাম ধন্যবাদ বাবা 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 নারী সব যিশু দয়া করো তোমাকে ছাড়ি জানি দিবে তোমার সন্ধান থেকে ছাড়ি দেবে এই ত্যাগ করিবে জীবন শেষে দেখ পরিত্যাগ রক্ষা করবে এটাই মহানাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ হালেলুয়া রিতা বাবা যেটা সন্তান মনে দুর্বল তুমি সেখানে দুর্বল দেতা শক্তি দিচ্ছাও এটাই মহানাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ ও যিশু দয়া করো দয়া করো দয়া করো এই অনুগ্রহীদের ভক্তি এটাই মহানাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ হালেলুয়া রিতা বাবা এই আত্মমণ্ডলী দেখে ধন্যবাদ দেখে নেতা তোমার সেবা করে ব্যক্তিত্ব দেখে ধন্যবাদ হালেলুয়া রিতা বাবা বাবা নিনারা সব কিছু দয়া করো এই দেশবাসী সর্বশী রাজ্যবাসী তোমার রাজ্যে আসো তোমার রাজ্যে প্রত্যেক মেরকবাসীর কুকুরটি মাকুর জানি করো তোমার ঘরে আত্মবার মতো বৌদি সুচিন্তা করো সেটাই মহানাম ধন্যবাদ 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 ও যিশু তুমি দয়া করো তার সম্বন্ধে বলবে আশীর্বাদ করছো তুমি তাকে বড় শক্তি করছো সেটাই মহানাম ধন্যবাদ তুমি তাকে কাউকে ব্যবহার করছো তাকে দ্বারা তুমি করছো সেটাই মহানাম ধন্যবাদ 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 ওনার বিশ্বাস দয়া করো যেমন তুমি আশীর্বাদ করো তোমার সমস্ত ভালো তুমি দিও তোর দেওয়া সুস্থ সুস্থ হালেলুয়া রিতা বাবা ও যিশু দয়া করো ধন্যবাদ 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 হালেলুয়া রিতা বাবা নিনারি রিতা না বাবা ধন্যবাদ ধন্যবাদ যেতে পরিবারের প্রত্যেক পরিবার তুমি আশীর্বাদ করো জীবনে অনলাইনে বর্তমান তোমার তোমাকে আশীর্বাদ করো হালেলুয়া রিতা জীবন করতে অসুস্থ সেটাই মহানাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ ও যিশু দয়া করো যিশু নাম বলে দয়া করো হালেলুয়া রিতা বাবা নিনা মামা নিনা পিতা বাবা বাবা নিনা রিতা না বাবা পিতা বাবা পিতা
उमा नीना नीना तारा तेरा का बाबा तो देश नया करो नया करो मन वाट पूरा करो तो बात के दो क्या पूरा राष्ट्र का बढ़िया है क्या तेरी साथे साल में बढ़िया है तेरे महान ऑफिसर धन्यवाद तो देश नया मेरी बात समझ तुम्हें मत बोलो तेरे महान अंधेर बसी का बाबा नीना राधा राधी राधा उन्हें टीका ना बाती का टीका ना टीका रावणा बाबा 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 तो जीसस ने हाथ लगाया वो पाटो तो वक्त की कितनी शांति है तो उन्होंने को तो मानने को ये देखो यहाँ पर तो सोचो तो भी कर सकते ये देखो हम हालेलुया एक बात ना dan ini kepentingan ini kuatnya saya udah kuatnya kerja itu kerja jadi dan kuatnya kuatnya jadi mana ada yang luar biasa kalau itu saya nggak lewat kalau orang langsung seperti itu jangan kita karena kita kondisi itu प्रथम सामुएल एक पर्व और 19 पदर लेखा अच्छी एवतारे से माने अति प्रभात उठी सदा प्रभु को आराधना करी फेरले और अपना मान बासस्थान रामा को आचरे अविलकना अपना भाज्या हन्नार सहवास करते सदा प्रभु ताहाकू स्मरण कले जो लिखाई शेष सदा प्रभु ताहाकू स्मरण कले आउ प्रभु ताकू जे स्मरण कले जेहेतु प्रभु निजे से हान्नार गर्भाशय को रुद्ध करथिले जो द्वारा तार कौन सी संतान नथिला 5 पदर लेखा होची मात्र से हान्ना को 2 गुण अंश गला कारण से हान्ना को प्रेम कला मात्र सदा प्रभु तार गर्भाशय रुद्ध करथिले तार स्वामी से दुईटा आउ से भाज्या ग्रहण करिथिला आउ से माने इफ्राइम पर्वतमय देश रामाथइम सुफिम रो से माने बासिंदा थिले तार स्वामी रो नाम इफ्राइम आउ से तार स्वामी रो नाम होची इल्काना आउ तार दुई भाज्या जनकर नाम हान्ना अन्यर नाम पनिन्ना ए पनिन्नार संतान संतति थिले मात्र हान्नार कौन सी संतान संतति नथिले तेणु से हान्नार मनरे सब बेले दुख होथिला अनेक समय ता स्वामी सहित मध्य आउ से वाद विवाद करुथिला सब बेले ता मनरे गोटे अशांति थिला तार कौन सी संतान नहीं मात्र आउ तार स्वामीर आउ जो गोटे स्त्री तार संतान संतति थिले मात्र से प्रभुंकर सेवा करिवार निवृत्त नथिला 3 पदर लेखा से व्यक्ति वर्ष को वर्ष सैन्याधिपति सदा प्रभु निकट आराधना और बलिदान करने निमंते अपना नगर शिलो को जाऊ थाए आउ एपरी भाव से हान्ना मध्य आउ से स्थान को से जाऊ थाए
ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନଗରରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ସିଲୁକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏପରି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ହାନ୍ନାର କୌଣସି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାର ମନରେ ଦୁଃଖ, ଯେ ତାର ଦୁଃଖଟା ଆହୁରି ବଢି ଯାଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ତା ସ୍ୱାମୀର ଯୋଉ ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିଲେ, ତାର ବି ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପରେ ହଁ ତାର ବି ନାହିଁ, ମୋର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏମିତି ସେ ମନକୁ ଭାବିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ପନିନାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିଲେ, ଆର ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ଦୁଃଖ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ବଢି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ପନିନା କହି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାକୁ ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତ ସେ ବି କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ଆଉ ଦୁଃଖ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତା ଠାରୁ ଦୂର ହଉନଥିଲା, ତାର ଦୁଃଖ ଅତିଶୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପୁରା ବିପରୀତ ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟ ଘଟିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବର ଲୋକମାନେ, କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେପରି ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ଠିକ ନାହିଁ। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ମନରେ ଦୁଃଖ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ କରିବା କି ଦୋଷାରୋପ କରିବା, ଏପରି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଘଟେ, ଯାହା ଠିକ ବିଷୟ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ଗୋପନ ରଖି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଷୟ ଗୋପନ ରଖି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ, ହାନ୍ନା ଜାଣିନଥିଲା, ତାର ସ୍ୱାମୀ କି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ଜାଣିନଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ହାନ୍ନାକୁ ସନ୍ତାନ ଦିଆହବ, ଆଉ ତାର ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ତାର କେତେ ସନ୍ତାନ ହବ, 4 ପୁତ୍ର 2 କନ୍ୟା ତାର ଜାତ ହବ, ଯେ କି ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ପୁଣି ତାକୁ ଦିଆହବ ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ପତ୍ନୀ, ସେ ଯୋଉ ପନିନା, ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କେହି ବି ହାନ୍ନାର ସନ୍ତାନ ପରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାପରି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିଲା। କାରଣ ହାନ୍ନାର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ, ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ତଳେ ପଡୁନଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁଥିଲେ, ବହୁତ ଖାତିର କରୁଥିଲେ, ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ତା ପ୍ରତି ଏ ରୂପ ହବ। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ହବ, କଣ ଘଟିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଗୌରବ ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବେ, ଯେପରି ଗୀତ ସଂହିତା 16 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିକି ରହିବା ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ହାନ୍ନା ପ୍ରତି ଯେପରି ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତି ହଉଛି। ଏପରି ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତି ହେଲେ ମଣିଷ କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଦିଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ପର୍ବ ଲେଖା ହଉଛି, ଆପଣାକୁ ବିରକ୍ତି କର ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। ବହୁତ ସାବଧାନ ହବା ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତାର ବିରକ୍ତିର କାରଣ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସେ ପନିନା ତାକୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛି, ଅତିଶୟ
ଅନେକ ପ୍ରକାର କଟୁ କଥା କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଦେଉଥିବ। ଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଆର ସନ୍ତାନ କିଛି ନାହିଁ, ନାନା ପ୍ରକାର କଟୁ ଭାଷାରେ ସେ ବି କଥା କହୁଥିବ। ଏପରି କେତେ ସମୟ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି ବିଷୟକୁ ଯେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେବ, ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆଉ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ, ବୁଝେଇବାକୁ ହେବ। ସେପରି ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ଲେଖା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ତମରି ସେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଆମେ ଶରୀରରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାଇପାରୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମ୍ପରାଗତ ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ, ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବ। କାରଣ ଏମାନେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶିଲୋକୁ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ। ଏ ହାନ୍ନା ଯାଉଥାଏ, ଆରାଧନା କରି ଫେରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ତାର ବଦଳି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେଲା। ଆଉ 6ଟି ସତ୍ୟ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆଉ ସେ କେମିତି ସେ ଜ୍ଞାତ ହେଉଛି ଆଉ ତାହା ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା 10 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ପୁଣି ହାନା ତିକ୍ତମନା ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। ଏଇଠି 3ଟା କଥା ଲେଖା ହେଲା। ଏକ ହେଲା ସେ ତିକ୍ତମନା ହେଲା ବା ଅତ୍ୟଧିକ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଆଉ ସେ ଆଉ କ'ଣ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକକୁ କହିଲେ, ଯେ କହିଲା ମୁଁ ତୁମ ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଉଣା ଅଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ କେତେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଉଣା ରହିଛି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ମାନେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକି ଅଛୁ। ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ସଫଳତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ହିଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଉ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ଚୁରମାର କରିଦେଲି। ଆଉ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି କଥା କହିକି ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କଲା। ଖାଲି ମୁଁ ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସା ନାହିଁ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସା ପାଇଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ, ବିପକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବିଷୟରେ କେବେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ। ଆଦୌ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଯେପରି ପାଠ ନ ପଢ଼ି ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ମୋ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇପରି ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ସାହସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ମନା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ, ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଯାହା ଅଛି ଧର୍ମରେ, ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ, ମୋର ଟାର୍ଗେଟ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ଗଡ଼ ଭୂମିସାତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଦୃଢ଼ଗଡ଼ ଭୂମିସାତ, ସେହିପରି ଭୂମିସାତ କରିବା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅଭ୍ୟାସତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରା ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ, ଆଉ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ, ସତ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ
ଯଥା ସାଧ୍ୟ ମୁଁ ଯତ୍ନ କରେ। ମୁଁ ଅନେକ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଇଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେପରି ଦାଉଦ କଲେ ଆଉ ନା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମଙ୍ଗଳଦୟା ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହବ, ସେହିପରି ଭାବରେ ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁରେ ବାସ କରି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଯାଏ। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଉଦ୍ୟମ, ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଯାହାଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। এই କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି, ଲାଭ କ'ଣ? ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ସବୁ ବଦଳିଗଲା। କାହିଁକି? ସତ୍ୟଟା ଜାଣିଲା, ଏ ଖେଳା ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲା, ତିକ୍ତ ମନ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ସେ ରହିଲାନି, ହଁ ଯାହା ହଉଛି ହବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇ ପ୍ରକାର କଲେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଗଭୀର ଭାବରେ ମନ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ହବ, ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଛି, ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି କାହିଁକି ଘଟିଛି, ଆର କ'ଣ କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ହବ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ହବ। ସେ କ'ଣ କଲା? ତିକ୍ତ ମନ ହେଲା, ଅତିଶୟ ସେ ଆଉ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ଆଉ ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟ ଖେଦରେ ପରିଣତ ହଉ ବୋଲିକି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ସେ କଲା। ଏକ ଆଉ ଦୁଇରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥାଉ, ଅନେକ କରିନଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଉଛି କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟରେ ସେଟା ମିଳିବ, ଆମମାନଙ୍କ ସମୟରେ ନାହିଁ। ଆମ ସମୟ ତ ଶୀଘ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ସେମାନେ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦରକାର ହେଲେ କେତେବେଳେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ଡାକିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିଛି ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଣାନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ। ଲେଖା ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରେ ୱିଥାଉଟ୍ ସିଜିଂ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି ସାରା ରାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ତାହା ନାହିଁ, 2, 3ରେ ସେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା? ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। ଏ ବିଷୟଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କରେ, ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କରେ, ଆମମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କାନ୍ଦିବା ତାହା ଗୋଟିଏ ଆଉ ବିଶେଷ ବିଷୟ, ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ। ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବି ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେପରି କରିନାଉ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ମୋ ଜୀବନରେ। ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲି ମୋ ଜୀବନକୁ ନେଇ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ, ଆଉ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଡିପଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ କ'ଣ ଏତେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ସବୁ ରହିଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ କ'ଣ, ସତ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେମିତି ଯାହା ମୁଁ କେବେ କରୁନଥିଲି, ଫର୍ମାଲିଟି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କେବେ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା କହେ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ଆପଣ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇନି।
एथिरे बुझिबाको हबो ताले मु ठीक बाटरे नाही किए मना करुछि आपन को ठीक बाट को आसीबा पाई निजे ही निष्पत्ति नबा मु निष्पत्ति नेली तापरे सब भूलटा को मु ठीक कर देली गोटे दिन मनस्थ कली से मुहूर्त रे आउ भूल करिवि नाही ठीक बाट को मु जीवी प्रभुंकर विशेष दृष्टि मो ऊपर को आसिला आओ प्रभुंकर धन्यवाद हो मु केबे सेही बड़ी प्रार्थना कर नथि केबे सेमिति मु कांदी नथिली प्रार्थना रे बरं कांदी की प्रार्थना करिया समय अन्य मान को मु आ थटा परिहास करूथिली जने ख्रिस्टियन ही आ तापरे जतले मु बदली गली अन्य मान को ठारू अधिक कांदीबा को लागिले आ बड़ आश्चर्यजनक भाव रे प्रभु उत्तर दले थरे मो भौणी शांति पाई मु कांदी निकट रे मु ताको उडे स्वप्न रे देखिली दिने 2 दिन तळे बहुत दिन हला देखु न कौन तार अर्थ के जानी मु बोधे आम गाँव कथा देखुची ना कौन आम घरे मो माँ आउ से भी अच्छी बापा भी अच्छा बोधे आउ एमती से मो भौणी से शांति को मु देखुची आउ तार बोधे मृत्यु हो जाउची आउ से बंचु नहीं समस्त दुख रे भांगी पड़ुचु मु टिके घर बाहर को कौन पे आसची आउ थे मो घर भीतर जीवा समय जड़े बसी गोटे प्रार्थना कला भाई कौन देखला से ही भौणी शांति बसी मोर आ भल बसी बोले शांति तू से कहला को हाँ मु हसी हसी बचे अरे ये तो मरी जाऊला ना मरीगला ना कौन भाविलु देखला को ये पूरा बंचे भल होती माँ भी भलरे पाखे अच्छी आउ से मृत्युर दुख कि कौन कि ना दिने 2 दिन तले मु देखली बुझी पारु ना कौन तार अर्थ किंतु किसी भल विषय तो बोलिक मन करुच्छी आउ से जेतले जगत रे थिला थरे जेतले मृत्यु सरीके एकदम तार शेष समय आसीगला आउ स्वप्न दर्शन द्वारा मध्य प्रभु कथा कहिथिले एपरि के तार मृत्यु रे प्रभु जीसु स्वयं आम गृह रे हमको सांत्वना दा विषय भी म देखिथिली कबर खोली की आउ बाइबल मु पढुची तापरे ता कबर दिया विषय देखिथिली तापरे परे तार से प्रकार अवस्था हला आउ शेष तले सब कांदीबा को लागिले मो पाटी करी कहली केही कांदने कांदी की प्रार्थना कर कहि ताकू गोटे बाँ हाथ रे ताकू धरी अधघंटा खूब कांदी की प्रार्थना कली खूब कांदी की प्रार्थना कली अधघंटा पर ऑटोमेटिकली से कांदी प्रार्थना गोटा बंद हो गला आ देखला बेले से तार गैस्पिंग स्टार्ट होता 100 को 100 भल हो अच्छी पचारे केमती लगे मत भल लगे 100 को 100 भल हो एपरी करना आपण मैंने सत्य ज्ञात है सत्य तो मुक्त आप बदली जाते बंध्यावस्था पड़े जाता उन्नति आसी था आनंद आसी था सफलता मिली था वाक्य सफल करूना करंतु गोटे गोटे समय एपरी हला मु एकुटिया एकुटिया जो घरे आउ रोए से अत्यधिक मु प्रभु निकट में कांदी आउ स्वयं जीशु को देखी आउ जीशु आश्चर्य भाव कार्य कर हम से हो ना जेहेतु आपण मैंने सेमती करना गोटे वाक्य देखो कौन लेखा अच्छी प्रभु कहते एमती लोक मान मु पाइनी कौटी पाऊनी जीसा 64 पर्वर 7 पद देखो कौन लिखाई बड़ हृदयस्पर्शी वाक्य पुणी जे तुम नाम प्रार्थना करे जे तुमको धरिबा पई आपना को उत्तेजित करे एपरी केही नाही प्रभु कहउछन केही नाही जे तुम नाम प्रार्थना करे तुमको धरिबा पई आपना को उत्तेजित करे एपरी केही नाही केते बड़ कथा लिखाई देखो आमे नाहु सेथिरे आउ जदि आमे सेपरी करि थांतु ताले प्रभु नीरव न थांते प्रभु कार्य करि थांते उत्तेजित करंतु निजको प्रार्थना रे से हन्ना सबले जाउची से केबे उत्तेजित कर नथिला अभ्यासगत कार्य से करूची किछि हबो नै मात्र सब किछि आपनक पई हबो निजको उत्तेजित करो खूब कांद यथेष्ट प्रार्थना करो गभीर भाव से मन भीतर को नियंत्रण आत्मिक मनाए मो प्रभु को ऊपर निर्भर करी कहीं मोर अवस्था रहिबो लेखा तो अच्छी जदि कई ख्रीष्टान नूतन सृष्टि परिणत हो पुरातन विषय सब लोप सब नूतन हो 3टा कथा ठीक कहली 10 पदरे आउ 3टा विषय कौन आउ
से आउ कौन कला 11 पद लिखा थी पुणी से एक मानत मनासी कहला ए सैन्याधिपति सदाप्रभु जब तुम्हें अपना दासीर दुख प्रति नितांत दृष्टिपात कर मत स्मरण कर अपना दासी की पाशुरीब ना मात्र अपना दासी की गोटे पुरुष संतान दब तेरे मु तार जावजीवन ताकू सदाप्रभु उद्देश्य उत्सर्ग करी तार मस्तक क्षीर लगे ना से गोटे मानत कला केते बड़ मानत कला पिला तो किसी ना जदि हम गोटे पुओ पिला पुणी से प्रभु देद तार सर्वस्व से देला से पुओ है नहीं छाड़देला से प्रभुंर कार्य से कर निज पाखरे रखिला ना से दिन पितर कौन कहले प्रभु आपण आम सर्वस्व त्याग करूँ लोक तो पाइबा सब चाहते मात्र त्याग करूँ प्रभु देखिए प्रभु जीशु कौन कहले कौन पाइबू आम प्रभु जीशु कहले ना नूतन सृष्टि मनुष्य पुत्र जो अपना गौरव सिंहासन रे उपवेशन करेंगे से मोर अनुगामी हो तुम्हें माने द्वादश सिंहासन रे बसी इस्राएल द्वादश गोष्ठी को शासन कर केते बड़ विषय देखु से दिन आसुची समय आसूची ए जगत वृथा हम ना इह काल ताड़ना संगे संगे 100 गुण पाइब पर काल अनंत जीवन पाइब ये सब कथा लिखा जो वृथा हम ना अनेक ता जानती ना करती ना जड़े कटकर जड़े भल बिलीवर जड़े पेंटिकॉस्टल बिलीवर दिन गोटे स्थान में मो प्रभु कथा कहला बेले मानव विषय कहू से रिएक्ट कले मानसिक तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करी से कहले ब्रदर मु मानत भाव बिजनेस यहाँ मु भल पाई ना एमती कही कहले मत बहुत खराब लगे सहित भल संपर्क थिला अनेक समय जो से असुस्थ पीड़ित होते दिन कौन राति मत फोन कर प्रार्थना कर से भल हो जाती आउ से साक्ष्य दिखती मोर बहुत कष्ट होता ब्रदर आउ प्रेयर कले आउ इन्स्टांटेनियसली से मुहूर्त में मु भल हो सब बड़े एमती से कहता मात्र जो एपरी गोटे तुच्छनीय कर कथा कहले तापर से असुस्थ है आते प्रार्थना कले भल है से रोगरे ही किछि दिन बंचिकी सांघातिक अवस्था मृत्यु घटिला जड़े भल बिलीवर स्पिरिट फील्ड बिलीवर पेंटिकॉस्ट चर्चर बिलीवर से जड़े फॉरेनर ऑस्ट्रेलिया गोटे वृद्ध स्त्री लोक बहुत सुंदर अनुभूति प्रभु ठारू पाते तेणुक बाइबल लिखा हित वर्ष 13 पर्व 13 पदरे कौन लिखाई ना जे सदा प्रभुंर वाक्य तुच्छ करे से आपना ऊपर को विनाश आने नहीं करतु भल्लरे मानत करंतु भल्ल करी करंतु प्रभु उद्देश्य रे आउ खाली एडजस्टमेंट करी काम चले देवा से प्रकार करंतु नहीं भल्लरे करंतु आउ देखंतु प्रभु की प्रिय भाव अनेक समय जागतिक भाव कला बेले केते भाव करने को पड़ुची जेमिति कि रोग सुस्थ पाई हजार हजार लक्ष लक्ष टंका डॉक्टर पाखे लोक दौरान किंतु प्रभु पाखे मानत कला बेले सेमिति करूना विश्वास कुआड़े अच्छी ताहले विशेष विषय पाई मानत करने आवश्यक कले ए हान्नार मानत करी मानत करंतु यहाँ 4 नंबर आउ 5 कौन 6टा विषय लक्ष्य करिया कथा मु कहली 6टा सत्य ज्ञात होची बा आउ से सत्य से आचरण से करुची जो सेमती प्रार्थना करने समय परे से एली याजक थिले आउ से कौन कहले ताकू 17 पदर लिखाऊँ तमिरे एली उत्तर दे कहले कुशल रे जाओ जहाँ तुम्हें मागिल इस्राएल परमेश्वर तुम्हर से ही निवेदन अनुसार तुम्ह प्रति तुमको देवंतु जने राजा जने प्रभु जने याजक जने प्रभु लोक ताकू आशीर्वाद करुछंती आ प्रभु अपना दासर वाक्य दृढ़ करंती से ताकू आ तार प्रार्थना तार समस्त विषय देखी आशीर्वाद कथा कहले 5 नंबर केतुरी सत्य जने प्रकृत प्रभु लोकं को धरंतु चिन्हंतु जानंतु आशीर्वाद पांतु से मंगलर कथा जेपरि आपन को कहिबे
ସେଇଟା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଯେ 44:26 ତଦନୁସାରେ ଘଟିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା 5 ନମ୍ବର। ଆଉ 6ରେ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହୁ ସେ କହିଲା ତୁମ୍ଭ ଦାସୀ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପଥରେ ଗଲା ଓ ଭୋଜନ କଲା, ପୁଣି ତାହାର ମୁଖ ଆଉ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ନହିଲା। ତାଠାରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିଲା ନାହିଁ। ତା ମୁଖ ସବୁବେଳେ ଆଉ ମୁଖ ମଳିନ ହେଇକି ସେ ରହୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଉ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି। ମାନେ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାର୍କ 11:24 ପଦରେ କହିଲେ, ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ମାଗୁଛ ପାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ତହିଁରେ ପାଇବ। ଗୋଟିଏ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 6ଟା ସତ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ହାନ୍ନାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯାହା ମୁଁ ସେଇ 19 ପଦରେ ପଢ଼ି ତାର ଶେଷରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ପୁଅ ହେଲା, ତାର ହେଲା ଆଉ ସାମୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆଉ ବୋଲି ତାର ସେ ନାମ ଦେଲା ସାମୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ। 20 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ପୁଣି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ମତେ ହାନ୍ନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ଆଉ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମାଗିଥିଲି, ଏହା କହି ତାର ନାମ ସାମୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ରଖିଲା। ଏବଂ ସେ ଯେମିତି କହିଥିଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଦେଇଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କଲେ? 2 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଏଉତରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ହାନ୍ନାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରଣ କଲେ ଓ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି 3 ପୁତ୍ର ଓ 2 କନ୍ୟା ପ୍ରସବ କଲା। ସର୍ବମୋଟ ତାର 5ଟି ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲା, ନାଇଁ 6ଟି। 3 ପୁତ୍ର ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜଣେ 4 ଆଉ ଏ 2 କନ୍ୟା ମିଶିକି 6ଟି ସନ୍ତାନ ତାର ହେଲା। ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟା ତାର 6ଟି ସନ୍ତାନ ହେଲା। ସେ ତ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମାଗିଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଉ 5ଟି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଏଫେସିୟ 3 ପର୍ବ 20 ପଦ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉଠନ୍ତୁ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ? ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି, ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି, ପିତା ଏଇ ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଉପାସକ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝେ ଲେଖା ହେଲା ଯୋନ 4 ପର୍ବ 23-24 ପଦ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା শাবারি আল্লাহ রাবানা কারাবা ত্রাবানা দারাবা শাবারি আরাবা। প্রভু তুম নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে। আজর সময় নিমন্তে ধন্যবাদ, সুযোগ নিমন্তে ধন্যবাদ। তুমি মহান ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। পুরা তব সকাল রাবানি খারাবা আমার মধ্যে গোটে আত্মিক জাগৃতি আসু প্রভু। হালেলুয়া। লেখা উদ্যোগরে শিথিল হো নাই, আত্মারে উত্তপ্ত হো। তুমি সবকিছু করিবা পাই সমর্থ পরমেশ্বর। মাত্র প্রভু আমানଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ନିଦ୍ରାଗତ ଅବସ୍ଥା, ଆମମାନଙ୍କର ଶିଥିଳତା, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ଆମମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ, ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇକି ରଖିଛି। ଏସବୁରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ହବ, ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ହବ, ଉଠିବାକୁ ହବ ଆମମାନଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି କହିବାକୁ ହବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ଇଦାରବା ଶାଖାଲା ରବା, ଇଦାରବାନି ଖାରବା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ତାକେ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କହିବୁ ସେତେବେଳେ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମ, ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପୁରା ଶାଖାଲା ରବା, ଅଭିଷେକ ହେତୁ ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ ହଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can
stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the mighty name of Jesus, we have the victory. পিতা ঈশ্বরଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।